ऑपरेशन सिंदूर भारतीयों को भावावेग सह जड़ित ए ना को सैल्यूट एवं ए ना को प्रतिपादित करिथिबा आम भारतीय वीर जवान को हृदय सैल्यूट। बंधु आमे तमाम जानिले जे ऑपरेशन सिंदूर किभली भाव में पाकिस्तान रो 7-8 आतंकी अंचल को ध्वंस करिछि। राति अधरे तांको सूर्योदय देखैछि, किंतु ए वीडियो माध्यम रे आमे जानिबा जे कोन नुआ हैला। 2019 मसिया रे पुलवामा अटैक हेतिला एवं पुलवामा अटैक को नहीं मध्य सर्जिकल स्ट्राइक हेतिला एवं एबे 2025 रे पहलगाम रो घटना को नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक करागला ऑपरेशन सिंदूर। तबे कौन ए दुईटी सर्जिकल स्ट्राइक रो अंतर एवं कौन नुआ हैला। बंधु 2019 मसीहा बेले जतबेले पुलवामा अटैक हेतला ता परे परे देशर अनेक नेता एकु नै प्रश्न करुथिले जे आपण माने कोन कले, वास्तव में केते आतंकी को निपत करागला, किंतु आज से प्रश्न नाही। आज भारतीय ए प्रश्न पचारु नाहंती जे पाकिस्तान रो केते क्षति हेछि, पाकिस्तान रो केते जण आतंकवादी को भारतीय सेना दमन करिछि। ये होछि 2025 रो भारत। जतबेले सपक्ष सरकार रे थिबा दल बा सरकार जितेबाला एक्शन नौचंदी सेतेबाला विरोधी दल संपूर्ण भाव में या समर्थन जनइछंदी एवं सबु नेता मिसि जाइछंती। एठी भारतीयंकर भावना जागृत हेछि। एठी भारतीय समस्ते एक हे आज लड़िछंती। दीर्घ 14 दिन पर जितेबाला पहलगाम रो घटना को नहीं आज सकाळु सकाळु भारतीयों मध्य एक खुशी एवं उल्लास जागी उठी एवं दुई नारी जो नारी को अबला दुर्बला कही जे मोदी को जाके बोलो, अपनी गवर्नमेंट को जाके बोलो कही चली जाइथिबा आतंकवादी को आज तमाम रक्त रे होली खेली भारतीय सेना एवं खुशी बांटी भारतीयों मध्य रे जे व्हेन सिंदूर टर्न्स इनटू स्ट्रेंथ एवं आपको इनफ्रंट कराई दुई जन भारतीय नारी को, नारी जे अबला और दुर्बला नुहे, ये भारत की बेटी कभी लक्ष्मी बाई बन सकती है, ये भारत की बेटी दुर्गा है। ये साबित करने के लिए पाकिस्तान को तमाम सूचना दे रखी है। भारत ने जब भारत की बेटी उसकी सिंदूर की शपथ लेकर उसकी सिंदूर की बदला ले रही है। बंधु एटी कथा आसुची जे भारतर नारी आज भी लक्ष्मी बाई है कि अच्छी एवं जो पाकिस्तान वर्तमान पाई सारा देश रे सारा विश्व रे कहि बुलुटिला जे मु आतंकी को स्थान दिए नहीं। ए टर्न्स ए वीडियो देखंतु जोटी पाकिस्तान रो एडमिनिस्ट्रेशन एवं पाकिस्तान रो सेनाध्यक्ष माने आसी से आतंकवादी मर शरीर रे सेमानकु फूल दउचंती, सेमानकु तांकर शेष बा अंतिम यात्रा रे जाई शामिल होउचंती। टेररिस्ट रो प्रोडक्शन पाकिस्तान वर्तमान समग्र देश आगरे कांदुची जे भारत ठारू मते बंचई दियो एवं किछि मुह फुटाणी मरा लोक अछंती आज्ञा, किछि मुह फुटाणी मरा अपेक्षिक सांबादिक माने आसी निजर मत रखुचंती जे भारत उपर आमे प्रतिशोध नबु। आज्ञा भारत उपर आपण कोन प्रतिशोध नेबे? भारत वर्तमान जे भली भाव रे प्रतिशोध नौची एवं भारतर नारी आज किभली दुर्गा साजी पारे, भारतर नारी आज किभली निजर विश्व रूप देखै पारे विश्व आगरे ता आज समस्त देखुचंती। एवं पाकिस्तान को ये गोटे झटका जितेबाला यार 3 प्रधानमंत्री केवल वर्तमान प्रधानमंत्री नुहे, विगत दिन प्रधानमंत्री एवं ता पूर्वर प्रधानमंत्री ए 3 जन को वर्तमान सबक दिखाई। ए 3 जन समय रे ही 3 आक्रमण होती। से पुलवामा अटैक कथा कहतु, आज पहलगाम रो अटैक कथा कहतु, 3 प्रधानमंत्री को सबक शिखाऊँगी जे प्रोडक्शन करा जाउथबा आपण मानकर आतंकवादी देश पाई एवं समग्र विश्व पाई एमाने होचंती खतरनाक एवं विश्व पाई एमाने समस्त अपराधी एक कथा को साब्यस्त करिया पाई पड़िबो।
এবং ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳିଛି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ତରସୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାରୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ବୋହିଥିଲା, ସେ ଆଖିର ଲୁହ ଆଜି ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛା ଯାଉଛି। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଆଜି ଏତିକି ସଶକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ 2025ର ଭାରତ, ଇଏ ହେଉଛି 2025ର ଭାରତ, କୌଣସି ବି ସୁପର ପାୱାର ଭାରତ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି 2025ର ଭାରତ, ଯେଉଁଠିକି ଭାଇଚାରାର ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଜି ଫ୍ରଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ମେସେଜ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ ଛାତି ପିଟି ପିଟି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ, ଆଉ ମୋ ଭାରତର ନାରୀ, ଭାରତ की बेटी अभी भी लक्ष्मीबाई बन सकती है। ଭାରତର ନାରୀ ସିନ୍ଥିରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଆଜି ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିପାରେ ଏବଂ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଜି ମେସେଜ ଯାଉଛି 2 ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତର ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ। ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଛାତି ଚଉଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖୁଛି ମୋ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି ଯେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ସେନା ଲଢ଼ୁ, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆମେ ନିଜର ଜମି ବାଡ଼ି ବିକି ମଧ୍ୟ ସେନା ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପହଞ୍ଚେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ତମାମ ଆଲୋଚନା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉ ପେଟ୍ରିଓଟିଜମ୍ ବା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାଗୃତ ହେଉଥିବା ଏ ଭାବନା ବଞ୍ଚି ରହୁ। ବାଜପେୟୀଜୀଙ୍କ ମତ ଥିବା ଏ ଭାରତ ଅନେକ ଆସନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭାରତ ଜିନ୍ଦା ରହୁ, ଏ ଭାରତ ବଞ୍ଚି ରହୁ। କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଉଷ୍ମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରଦରହୁଡକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିକି କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଇଚାରା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଶିଖ ସାଇ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଦୂରେଇ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେବାର ଅଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ଦେଖୁ ଭାରତୀୟମାନେ କିଭଳି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରନ୍ତି, ଭାରତୀୟମାନେ କିଭଳି ବଦଲା ନେଇପାରନ୍ତି। ସେଠିକାର ମହିଳାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଭାରତୀୟଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଆପଣମାନେ ତା ଦେହରେ ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ହୋଲି ଖେଳିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେବା, ଭାରତର ଗାରିମାତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର, ଏବଂ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଆତଙ୍କବାଦ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଯିବାର। ବନ୍ଧୁ ତମାମ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଆମେ ଏଇ ମେସେଜ, ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରଖିବୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କମ୍ୟୁନିଟି, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭାଇଚାରା ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦେଶର ଜାଗୃତ ଭାବନା କିଭଳି ବଞ୍ଚି ରହୁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।